દેશમાં ખ્યાતનામ બ્લેકમેન ફેશન કાઉન્ટર રનવે દ્વારા આગામી ફેશન શો માટે દેશભરમાં ઓડિશન માટે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે। દેશમાં ખ્યાતનામ બ્લેકમેન ફેશન ફાઉન્ડર રનવે આગામી ફેશન શો માટે દેશભરમાં ઓડિશન માટે આયોજન કરી રહી છે। આગામી ફેશન શોમાં યુવાન પેઢીને ફેશન ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન સાથે વિવિધ સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણીના પાઠ ભણાવવા માટે સાથે રેમ્પ વોક, ખાદી સહિત અનેક સ્વદેશી ઘરેણા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે। ગાંધીનગર અને અમદાવાદ જિલ્લાના આશરે 100 જેટલા ફેશન પ્રેમીઓ દ્વારા ઓડિશન આપવામાં આવશે। ફેશન શોના સંચાલક શિવમ રાજાના જણાવ્યા અનુસાર રનવે વોકવે દ્વારા ભાગ લેવામાં આવેલા લોકો સાથે કોન્ફિડન્સ સાથે અનેક પ્રકારની ખાસિયતોનું અવલોકન અને સ્પર્ધાત્મક જ્ઞાનને આધારે આગળ વધી શકે છે। Hello, Shivam Raja this side. Our team is going to organize Blackman Fashion Couture Runway Season 1 Delhi NCR on 27th of December 2025 at Talkatora Indoor Stadium. ये जो फैशन शो है ये गुजरात में आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपके ऑडिशन हो गए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये वी विल कवर इंटायर नॉर्थ इंडिया बाय ऑडिशंस। ये जो हमारा शो है इससे पहले हम लोग इंडिया के 20 शहरों में ऑडिशन लेंगे एंड वी विल कवर इंटायर नॉर्थ इंडिया बाय ऑडिशंस। एंड अहमदाबाद इज आवर फर्स्ट ऑडिशन सिटी। अहमदाबाद में हमारी पहली ऑडिशन सिटी है। इसके बाद फिर हम सूरत है, फिर राजस्थान है, राजस्थान के बाद उत्तराखंड है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, एमपी और उसके बाद करते करते ये बंगाल पे हमारे खत्म हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद से शुरू होकर वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हमारे ऑडिशन खत्म हो जाएंगे। गुजरात में आपको कितने कैंडिडेट्स के एक्सपेक्टेशन है? मैं एक्सपेक्टेशन 100 के आसपास कर रहा हूँ और ये इसके बाद जो है हमारा जिस जैसे शुरुआत होती है हमारी उस हिसाब से ही आगे के शहरों में ऑडिशन। जिस तरह से आज गांधीनगर और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग वॉक रैंप में आने वाले हैं? वो लगभग आज और कल दोनों दिन मिला करके 100 कंटेस्टेंट्स पार कर जाएगा, ये हमारा अनुमान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज, सूरत।